अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज फिर एक बार हाज़िर हुए हैं अरबी के मतलब अरबी के जुमले लेकर आपके साथ सबक नंबर 43। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पे आए हैं और अरबी सीखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, तो जनाब उसको प्रेस करें तो पिछले तमाम जो सबक हैं 50-55 वीडियोस जो पड़ी हुई हैं उनको देखें तो आपको इंशाल्लाह अरबी आना शुरू हो जाएगी। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लाजमी कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं साथ लिखूंगा नहीं, थोड़ा सा मसला है, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना के मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो आज आप अपने पास कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं, साथ साथ लिखते जाएं। जल्दी से अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर आएं और वीडियो को स्टॉप करें, कॉपी पेंसिल लेकर आएं तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला जुमला जो है वो शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहला जुमला है चाबी के बारे में। आज हम बात करेंगे अरबी में। तो चाबी के बारे में क्या फ़र्क है ताले की चाबी में और गाड़ी की चाबी में। अगर मालिक आपसे पूछता है या मांगता है तो कैसे उसको बोला जाता है, इसके बारे में आज आपको जुमले बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे गाड़ी के मतलब। गाड़ी की चाबी लेकर आओ। गाड़ी की चाबी लेकर आओ, इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? इसको अरबी में हम बोलेंगे जीब जीब ए स्विच स्यारा। जीब ए स्विच स्यारा, इसको लिख लें, जीब ए स्विच स्यारा, गाड़ी की चाबी लेकर आओ। उसके बाद गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी कहाँ है? तो इसको हम बोलेंगे अरबी में वैन स्विच स्यारा। वैन स्विच स्यारा, साथ साथ लिखते जाएं। वैन स्विच स्यारा, गाड़ी की चाबी कहाँ है? तो उसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे गाड़ी के मतलब कि गाड़ी आगे करो। गाड़ी आगे करो, तो इसको हम अरबी में बोलेंगे स्यारा गिद्दम। स्यारा गिद्दम कि उसके बाद हम बोलेंगे कि गाड़ी पीछे करो, तो हम इसको बोलेंगे स्यारा रज्जा स्यारा। रज्जा स्यारा, रज्जा स्यारा यानी गाड़ी पीछे करो। तो उसके बाद हम दरवाजे की चाबी के बारे में बात करेंगे। पहले आपको बताया गाड़ी की चाबी में, गाड़ी की चाबी को स्विच कहते हैं और दरवाजे की चाबी को मिफ्ताह कहते हैं। मिफ्ताह, ठीक है। तो अभी हम दरवाजे के बारे में जो जुमले हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो जुमला है वो है दरवाज़ा लॉक किया है। दरवाज़ा लॉक किया है, इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम बोलेंगे कि बाब मजदूद है। बाब मजदूद है, या इसको हम बोलेंगे कि बाब मकफूल है। मकफूल है या मजदूद है, एक ही मैनी है। बाब मकफूल है या बाब मजदूद है, एक ही मैनी है। तो उसके बाद हम दूसरा जुमला शामिल करेंगे, वो है दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला है, तो इसको हम अरबी में बोलेंगे बाब मफ्तू है। बाब मफ्तू है। तो आप साथ साथ लिखते जाएं। तो इसके बाद हम शामिल करेंगे कि दरवाजे की चाबी कहाँ है। दरवाजे की चाबी कहाँ है? वैन मिफ्ताहुल बाब। वैन मिफ्ताहुल बाब, दरवाजे की चाबी
کہاں ہے. تو اس کے بعد ہم ایک اور جملہ شامل کریں گے، وہ ہے دروازہ بند کرو. دروازہ بند کرو، اس کو ہم عربی میں کیسے بولیں گے؟ تو اس کو ہم عربی میں بولیں گے سد الباب. سد الباب. سد الباب یعنی دروازہ بند کرو. اس کے بعد ہم ایک اور جملہ شامل کریں گے. وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ ہے دروازہ کھولو. دروازہ کھولو. تو اس کو ہم عربی میں کنورٹ کریں گے، عربی میں بولیں گے، اس کو ہم عربی میں بولیں گے باب فکو باب. فکو باب. فکو باب کہ دروازہ کھولو. فکو باب. تو ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. اس نے کہا تھا کہ عربی میں گنتی جو ہے اس کے متعلق ویڈیو بنائیں. تو جناب آپ میری پلے لسٹ میرے چینل پہ جائیں، ادھر عربی کے متعلق گنتی کے متعلق 2 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو میں مکمل 1 سے لے کر 100 تک گنتی ہے، اور دوسری ویڈیو بھی اسی طرح ہے، لیکن تھوڑی سی الگ الگ طریقے سے میں نے سمجھایا. ٹھیک ہے، تو 2 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ چینل پہ جا کے دیکھ لیں. تو اس کے بعد ہم ایک اور جملہ شامل کریں گے، دکان بند ہے. دکان بند ہے، اس کو ہم عربی میں بولیں گے محل مسدود. محل مسدود یعنی دکان بند ہے. تو اس کے بعد ایک کمنٹ شامل کریں گے. کمنٹ کیا تھا؟ بھائی نے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انت خربان. انت خربان یعنی کہ آپ کے مالک نے بولا ہوگا کہ انت خربان. انت خربان کا مطلب ہے کہ تو صحیح نہیں ہے. اس نے خربان بولا ہے. موزین بھی بول سکتا تھا، اور بھی لفظ ہیں وہ بول سکتا تھا، لیکن آسان لفظ میں وہ آپ کو کہنا چاہتا ہے کہ آپ صحیح نہیں ہیں. انت خربان کہ آپ صحیح نہیں ہیں. تو اس کے بعد گاڑی کے متعلق بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ گاڑی کی چابی کو سوئچ کہتے ہیں، اور دروازے کی چابی کو مفتاح کہتے ہیں. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اور اس کے متعلق بھی میں نے تمام جملے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ نے لکھ لیے ہوں گے. آپ اس کو دوبارہ دہرائیں یا ویڈیو کو بریک کر کر کے دوبارہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ تھا آج کا سبق نمبر 43. تو آگے سبق کا انتظار کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان.